माँ के मार गले कली जुगरे आमर मन टाके मारी देबे जे मिछ माया लोभ मद सुर जेन खाई कर अन्य अत्याचार करूछ माँ के मार अर्थ है आमर मन टाके मारी सास के धर बेले शास्त्र के धरी कर कली जुगरे चल भाव संगे कीर्ति कर फिर समस्त संगे भाव रखी करी कथाबार्ता मनुष्य हे सुनो हे सुजन दई करी मन एत पुराण ज्ञान ए सभा मध्य बुझाई कहिबे शुणुथिबे सभाजन सुण हे सुजन दई करी मन एत पुराण ज्ञान सभा मध्य बुझाई कहूची शुणुथिबे सभाजन शुण शुण सुजन आज्ञा चाह पुराणे प्रमाण जे शुण शुण सुजन ननिल आग एक दिन करे रेणुका जे देवी जाइथिले देख स्नान भक्ति भता नारी सुखे कटु थाए नीति देख तांक दिन शुण शुण सुजन आज्ञा चाह पुराणे प्रमाण जे शुण शुण सुजन सबुदिन कंचा माठिया नहीं करी से जमुना पानी आने से कंचा माठिया पानी आस किंतु तांकर स्वामी एते वरदान देथिले ऋषि सब जमुनार जले करुथिले स्नान शुण शुण साधु जन शुण शुण सुजन आज्ञा चाह पुराणे प्रमाण जे शुण शुण सुजन
बोल आनंद कबार तो जे आउ दिन जदि रेणुका पानी आनबा पई पुनी थरे से जमुना के जाय छै तो स्वर्गर गंधर्व लोक माने आसी करी जमुना रे स्नान करथाय तो जेते बेले रेणुका पानी बुड़ावा लगी चेष्टा करछन गाधा पाधा करी करी तो गंधर्व पुरुष मान को देखि कर रेणुका देवी लोभ कले मोर जदि स्वामी एते सुंदर जो दिसी थिते ई लोभ जेते बेले करि दैछन तांकर सती भ्रष्ट हे गला तो तांकर स्वामी जानि पाइले आ सेही समय रे रेणुकांकर कचा माठियाटा भांगी जाइथे लाल की तो समस्त को आदेश दे कि तुमर मां कर्म काम करछि पर पुरुष लोक होला जब तो आदेश करछे भाई तुमर मां को शीघ्र मार दंड दियो जे मां को जन्म करछ से मां को हमें केनता मारमो बोली कर चारटा भाई विचार कले आ से माने नहीं बापा हमर द्वारा हे नहीं पारे तो संगे संग से जमदग्न ऋषि तांको अभिशाप के देले आ छाड़ कर देले तो परशुराम आ तांकर हाँ टांगिया नेले आ किछि आग पछ विचार निकल कर तांकर मां रेणुका को शिर छेद कर देले तो जमदग्न ऋषि खुशी हे गले जहां भी हो मोर पुओ मोर वाक्य रक्षा कर काना बर मानुष मां निजर मां के परशुराम मार तो पर जेते मारले क्या बोली बापा मोर मां के बंचे दियो हमर पांच भाई तो केवल परशुराम कर हेते शक्ति दिला जे मां को मारी के बरदान मारी अरे ही परिजन पुराण विधान सुनो आहे सभा जन पुराणर कथा कर हे श्रवण करुअछि मोहि गान सुन सुन सुजन आज्ञा जहाँ पुराण प्रमाण जे सुन सुन सुजन तो एंता भावरे पुराणर मत परशुराम निजर जननी रेणुका को देवी को हत्या करथे निजर मां तो आगी तोर बुआ मोला तोर करी छ हमर बाट खाना पीना भी कंप्यूटर ने खेदे सुना में तोर लागे मोर छ मुई काल के जदी नै जीवी बेले मोर बा तोर भाई केंता करबु तू हां दुई तीन वर्ष ने ना हेदिन मोर बाना कहनो एटा लेखा है जे को मु धुरिया न बड़ बड़ अक्षर जे पढ़ी पारु छ ये बुआ तो केंता भावरे बुझामा ए मा चाय चुटे के पी दियो को आरो पछ के देखमा पी देस त नै एंता घिचो तो मोर एंता ए भाई तमर बाटर चा उसुम केंता लागु छे पुता तमरा केंता लागसी जी আমার বাটর চা এড়ে গিলাস দি দেশো তার চামচ গোটে দেশো তার গোলটা গোটে থিসি আমার বাটর চা যে বরফ হাটা গ্রিন টি হ্যাঁ হাটা গ্রিন টি কহসন মু এটাকে চা বলি করে দিন গোটে পিউছে যে মকে কেন গার রে পা বলি দালা মকে এ দেখো নে রে তুই তো পিউছে আর বাকি লোক যোগ যোগ দেখো তে মকে ननी पिलु पुता हाँ हाँ साग रांदो पुता आलू और बड़ी भाजी थी नी आलू और दाल बड़ी बाबू गोटे आवा पुता हां धर तोर मां लागी तोर बुआ मोला तोर लागी मरु छे मुई हाँ यहाँ ते जदी नहीं जीवी सकाल पाइले तोर मरबा तोर भाई केंता करबू तू हाँ इटा की हाँ हाँ तते बुझाई कहू पुराण
হয় গো বলে হ্যাঁ 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 কানা কলে গো গলে মন জিততে জানো सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते बालिका मानकर अंगर अष्ट रोगी 64 व्याधि खंडन करंतु बोल आनंद सागर আমার কমিটির ভৌণী মানে হ্যাঁ। সমস্তଙ୍କୁ 50-50 টঙ্কা প্রদান করেছেন মা মহালক্ষ্মী কোটিয়ে সম্পত্তি প্রদান করন্তু বল আনন্দে কবার হরি বল। তাঙ্কর মন সদা সর্বদাই রাধা কৃষ্ণ নিরারে থাউ একবার হরি হরি বল। আউ প্রেম সে কবার হরি হরি বল ননির তো রাবণঙ্কর কেতেটা বংশ থিলা জানিছ কেতেটা? 18 গন্ডা কুমর 13 শত না नाती হ্যাঁ हाँ इतने का जीवन है रामायण कथा ती सब जीवा एका भी तो रामायण कथा है ना হ্যাঁ হ্যাঁ ও শেষকে রাবণঙ্কর পুଅ মেঘনাথ হ্যাঁ যুদ্ধ કરવા ପାଇଁ ଆସିଲା হয় গো তো মেঘনাথ শক্তি ভেদ সহ প্রহার কলা তো লক্ষ্মণকে শক্তি ভেদ লাগিলা लगा ला তো যেতেবেলে মূর্ছাগত হইছেন লক্ষ্মণ हाँ हाँ জাম্বব মন্ত্রী আসিকরি খড়ি পাঞ্জি দেখিলে হয় গো এক স্থনী নারীর ক্ষীর क्षीरो বিশল্যা করণী করণী। এন্দা করে 6-7 প্রকার ঔষধ জড়িবুটি যদি যদি mix। নেই আনবে বলে সকাল পোহাত লক্ষ্মণ মরিଯିବେ नेले नहीं রাতিনে কি আনি যাবে এক স্থনী নারীর ক্ষীর बिसोलिया বিশল্যা করণী कहीं बरगढ़ कहीं संबलपुर कहीं কাহি লঙ্কাগড় কাহি গন্ধমান্ধ পর্বত কিন জায়গায় হে ওষ বুটি নাই থাই কেবল গন্ধমান্ধ পর্বতরে থাই তো কিଏ ଯିବା के जीवा মহা বীর বিক্রম বজরঙ্গী जनी बार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेश कांडन कुंडल कुंचित केस हात्र वज्र और ध्वजा विराजे कांदे मुद्गर जने ओ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज महाप्रताप जगबंदन राम रखमा कर करिबासियो हूं হ্যাঁ एरा सब लिखाई छ मोरा তো হনুমান তাঙ্কর আকারকে বড় কলে हां हां উড়ি উড়ি গন্ধমান্ধ পর্বত রাতিরে জড়িবুটিকে চিহ্নি পারবে কি हां हां নেই চিহ্নি পারলে গুলামুলা পর্বতকে ধরি করে আসুথান जो छुटा छुटी অযোধ্যা হয়ে করে আসুথান इटा अयोध्या कर शॉर्टकट मारले गो হ্যাঁ তো অযোধ্যা হয়ে করে যেতেবেলে আসুছন রামচন্দ্রঙ্কর দ্বিতীয় ভাই হেলে ভরত भरत ভরত এন্তা বাটুলি গোটে ধরি করে জগিথান हां हां तीन गोटे বাটুলি বেলে আমার ভাষারে গুরেল কুহাযাଏ हाय गो গোটে বাটিটে ধরিথান গুরেল ধরিথান মই झाड़ा जोड़ी जेतला जे बाल्टीन धर বাটুলি তো সেই সময় হনুমান যেতেবেলে অযোধ্যা হয়ে করে বন্ধমান্ধ পর্বত ধরি করে আসুথান সেই সময় কাଣା কলে এড়ে বড় বিশাল কায়া রাক্ষস আমার অযোধ্যারে কি আসলা আসলা। বলে আউ ভরত কাଣା কলে বাটুলিরে এন্তা টানি করে মারি দেইছন হনুমানকে হনুমান তলে পড়ি গলে हां আউ হনুমান কহুছন ভরতকে কাଣା তোর মা লাগি তোর বুয়া মলা সকাল পাইଥିଲେ রামচন্দ্র রাজা হইতিতে মন্থরা ছলনারে তোর মা বর মাগলা দশরথଙ୍କୁ বলি করে রামচন্দ্র পहिले গলে 14 ବର୍ଷ বনবাস
তো রাম 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 বলি বলি করে দশরথଙ୍କର মৃত্যু ହେଇଗଲା ତୋର ମା ଲାଗି ତୋର ବୁଆ ମଲା মলা তোর লাগি মরুছে মুই ହଁ ইহাতে মতে বাটুলিরে মারি দেইছু মরসি সে কি জিসিছে মতে কেনতা ধকপট ধকপট লাগুছে ହଁ ହଁ তোর লাগি মরুছে মুই মুই ইহাতে যদি বিশল্যা করণী নি করে নেই যাবি नहीं जीवी বলে সকাল পুয়াতক মরবা তোর ভাই ভাই কেনতা করবু তুই তুই এটা ভরত হনুমান কহুছন ভরত কে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝি পারছ ভাই গো रामायणर कथा के তো অঙ্গ তো কেনতা করে জন্ম হেলে केनता? अंगत काहर पिला है कथा पचरे তো সেই সময়ে এটা পুনি পুনি তলকে বেটা যাবাকে পড়বা হ্যাঁ উপরকে চড়ি তিন না পাঁচ আর তলকে উতরি যাবাকে পড়বা आर पहले बीए पढ़ला लोग आर 8 क्लास 8 ক্লাস মে ভর্তি হবাকে পড়বা বুঝি পারছ হ্যাঁ হ্যাঁ আগ এই কথাটা সরি সেটাকে অলগা প্রকারে ভাই গো ননিল এহি পরি পুরাণ জ্ঞান পুরাণর কথা পুরাণ জ্ঞান হ্যাঁ হ্যাঁ সমকো গুটে গুটে চিঠিরে 5-5টা লিখিছন হাই গো। সেতে নাই কহ যে হ্যাঁ গুটে চিঠি গুটে তেবে যে করে টাইম করবা হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝি পারছ হয় ইহাতে দুই